हेलो गाइज जय जगन्नाथ मु आपण मान आउ एक नया ब्लॉग नहीं आसी चलतु जीवा चांदीपुर बालेश्वर ठू 20 किलोमीटर दूर बारिपदारू 60 किलोमीटर तो आम बारिपदारू बाहरचु चांदीपुर तो जीवा देखिबा चांदीपुर केमती कौन जगह कौन नहीं मु तो आगुर केबे देखिनी तो बालेश्वर जाइछि किंतु चांदीपुर केबे देखिनी आज जाउछि फर्स्ट टाइम तो चलतु मु आपण मानक भी देखौछि चलतु जीवा चांदीपुर देखिबा। चलतु पाखापाखि हो गले आम ए आ गोटे जिन देखा यहाँ जो पहाड़टा देखा से नीलगिरी पहाड़ सेटा पंचलिंगेश्वर को माड़ी तो सेटा हूँ पंचलिंगेश्वर सहित कनेक्ट अच्छी तो से ए पहाड़टा नीलगिरी पहाड़ सहित पंचलिंगेश्वर पहाड़ कनेक्ट अच्छी तो से आना माने नीलगिरी पहाड़ दिखाई तो तांकर अच्छी नीलगिरी एरिया गोटे अच्छी तो से नीलगिरी पहाड़ दिखाई तो तापर आउ से पहाड़ को लगे पंचलिंगेश्वर पहाड़ अच्छी अवस्थित तो चलतु आम जा यहाँ हूँ नीलगिरी पहाड़ तो ये कौन अच्छी कौन नहीं मुझे तो जानी तो मुझे जानी से कहूँ आधिक किसी मुझे जानी तो ता विषय मुझे केमती कहबी ठीक अच्छे यहाँ मुझे खाली जानी नीलगिरी पहाड़ तो नीलगिरी पहाड़ पंचलिंग सहित कनेक्ट अच्छी चलतु पाखापाखि तो हो गले एबे बालेश्वर पहुँचा बालेश्वर पर चांदीपुर नीलगिरी पहाड़ नीलगिरी मार्केट उपर हम पहुँची गले तो चलतु एबे बालेश्वर मार्केट जीवा बालेश्वर मार्केट पाखापाखि हो गला बालेश्वर मार्केट पाखे पहुँचा चलतु बालेश्वर मार्केट देखा हवा एबे बालेश्वर पहुँचलु बालेश्वर मार्केट रे एंट्री गलु तो यहाँ हूँ बालेश्वर मार्केट आगे ओवरब्रिज मेन रोड आसो मेन हाईवे तो आमर हाईवेटा हूँ गोटे कालकाटा पटक आ गोटे हूँ भुवनेश्वर कटक पटक जाइए रास्ता तो से हाईवे आसो आम एपटे गोटे साइड जाऊँ चलतु बालेश्वर मार्केट यहाँ आमर बालेश्वर मार्केट चलन देखिया यहाँ टिके पर हाईवे आसो मार्केट
बड़ मार्केट बालेश्वर मार्केट बड़ मार्केट यहाँ हूँ मयूरभंज रु बालेश्वर 40 किलोमीटर यहाँ हूँ ब्रिजटा यहाँ बालेश्वर गेट आम एपटे जाऊँ एपटे भी स्टेशन पड़ो तो यहाँ आम चांदीपुर जाऊे चलतु देखिए चांदीपुर बेलाभूमि पाखे भेट हवा तो चांदीपुर बेला पाखापाखि गलुणु अल्प बाटर अच्छी आ देखा चलतु
ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆମେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ବେଳାଭୂମି। ତ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହେବ। ଏନାକେ ପାର୍କିଂ କରିକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମି। ତ ପାଖରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ବେଳାଭୂମି। ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି। ଚାଲନ୍ତୁ, ପାଖେ ଆଇଲାଣି ବେଳାଭୂମି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ବେଳାଭୂମି। ପୁରା ଦେଖାହେଲାଣି। ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ବାଲିରେ, ଲୋକ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଲିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ମ୍ୟାଟ୍। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯାଏ, ପୁଣି ବଢ଼ି ଆସେ ଏ ଜାଗାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ସମୁଦ୍ର ପଳେଇଥାଏ, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର। ଫେରେ ତା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆମେ ପୁରା ଅଧା ବାଲା ଯିବୁ ଏନାକେ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ। କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦେଖିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍, ଅଲଗା ସାଇଟ୍ରେ। ଆର ପଟ ଅଛି ମେନ୍ ସାଇଟ୍। ଏଇଠି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ପୁରା ହେଇଗଲୁ ପୁରା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି। ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରଟା ଏଇଟା ପୁରା ସିଧା ଆଗକୁ ଖାଲ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ। ଏଠି ପାଣି ରୁହେନି, ପୁଣି ତାର ଟାଇମ୍ ଅଛି, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବ ପାଣି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ପୁରା ସେ ଯାଏଁ ପାଣି ଆସିବ, ପୁରା ପାଚେରୀ ଯାଏଁ ପାଣି ଆସିବ। ସେଠି ଗଲା ପାଣି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା କମିଯାଇଛି ପାଣି। ତ ଆମର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସେପଟେ, ଆମେ ଏପଟରେ ଥିଲୁ, ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖିବା କେତେ କ'ଣ ଶାମୁକା, ଏଇଟା ଶାମୁକା, ଏଇଟା ସବୁ ଗେଣ୍ଡା, ଏଇଟା ଶଙ୍ଖ, ଏଇଟା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର ଫିସ୍। କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଏ ବାଏ ହାଲୋ ହାଲୋ କହିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଲୋକ ଦେଖିଲେ କାଳେ ହସିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ହାଏ ବାଏ ଟାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ, ଯେଉଁ ପଟେ ଆମେ ଅଲଗା ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା, ଯିବା। ଏଇଠି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ବି କିଣା ହେଉଛି, ବିକା ହେଉଛି, ସବୁ ଖିଆ ପିଆ ହେଉଛି, ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ତ ଏଠି ଯିଏ ବି ଯାହା ଖାଇପାରିବ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ମିଳୁଛି ଜିନିଷ, କିଣାକିଣି କରିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ଏଇଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଳାଭୂମି। ଏଇ ପାଖକୁ ପୁରା ସମୁଦ୍ର ପଳେଇ ଆସେ, ପୁରା ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସେ ସମୁଦ୍ର। ଏଠି ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ହେଉଛି କିଣାକିଣି ଚାଲିଛି। ତ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ, ଏଣ୍ଡ।